हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुछ आपण भलरे रुहतु सुस्थ रे रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन भलिया हे गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ए सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो गला काली तो वर्षा होउतला और आज सकाळे करना पागटा पूरा सही रकम कोहलिया करके रखिछे किंतु वर्षा हैने पाग बहुत सुंदर हेइछे। तो सेइथें कि सकाळर व्यू टिके नेयनी केते सुंदर हेइथिला पागटा केते सुंदर हेइथिला तापरे तो पाग जते सुंदर हेने कोन होबो हम काम तो हमर चलतिबो। बर्तन सकाळ टाइम सकाळ खरका पुरका कर देकी सबदिन भलिया पळे आछे गैस पाखु चा बनिया पई कि चा टिके बने देमी चा बने देकी आज करना मते पीवा पई कि आ समय हलानी काइना मो बाबा आज टिके बेणुसु बुरिकी बिलू को गले तो से कि मु काली बाबा को देदिन चा पीए करिकी पीया को मु किंतु पीथिलिनी कहीं मु से पर्यंत ब्रश करथिलिनी कि किछि करथिलिनी आ मु कना बिना ब्रश करिकी चा पीए नाही से कि मु आगर बाबा को दे देथिनी चा करिकी पीया को बाबा तांकर जाइथिले बिलू को आ तापरे कना मु आसिकी मो काम रे नागेथिनी मो पई कि चा बनै कि मो लेडी रखि देथिनी माने गाधुआ पाधुआ सरला परे आज दे चा पीमी आ से कि आ बाबांकर प्रायत एठी किछि दिन हैला तांको ड्यूटी थिला फुल तोड़बा ड्यूटी थिला आउ जतले बिलू को बाबा पळेले ना एते शीघ्र सेति कि आज फुल तोड़ा ड्यूटीटा मोर मु फुल तोल देनी आ जते कि घर काम थिला मो तो बासी काम जेरकम सब दिन सकाळे जेरकम बासी काम तो मोर काम चलीथिबो। तो फुल तोल देनी फुल तोल देके पळे आसिनी बासन जहा थिला ताको सब दिन धानी के पळे आसिनी बासन धोया पई कि बासन धोइमे बासन धोई कि मो जते कि सब काम अछि सब काम सरे कि तापर गाधुआ पाधुआ ठाकुर पूजा करिमे गाई दुइमी भी गाई दुआ से काम सरेमे सरे गाधे पाधे ठाकुर पूजा करिके रुसे करिया पई कि जिमी आ आज कन्ना लुक आछंती काम करिया पई कि जो बिहन उपडा हेबा पई कि लुक दी जण आछंती समानक पई कि भी आज रुसे करिमे म जत्ते चेष्टा करूतनी शीघ्र काम सरेमी काम सरे बोलिकी किंतु मोर काम सरतुलानी कहीं मो जो मो काम सरिया भितर बाबा आसिक जो पहुँचुले तांको भी टिके कामर साहाଯ୍य करथुनी से कि एपट सेपट हेला बेलू ना मो कामटा सरतुलानी माने मोर घर काम सरतुलानी घर काम सांगे सांगे बाबा जे बिलू को जाउचंती बिहन नबाणिया करचंती जो से कम टिके साहाଯ୍य कला को सेपटे भी समय मोर पड़े होउची से कि जते जहा कला को टाइम रो हे पटलनी पूरा दिनटी तरबर हेकी कामटा मु करथिनी माने बहुत परिश्रम हैला संध्या हला बेलू तो मो हाथ उठेई पारुथिलिनी एते जोर मोर हाथ माने बथा करी थला दिन सारा काम करी करकी गुटे मिनिट की गुटे सेकेंड मते फुर्सत दिलानी काहे ना मु कन जदी बसी जिमे ना काम से रकम पड़ी की रही जीवो काम होबने आ काम पकई के रखिया को बिल्कुल भी भल लागुतलानी। तो से तो मो वीडियो रे एमती जोड़ी होकर रही था मो वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखो बिल्कुल भी स्किप करंतु आ मो वीडियो रे किछि भी जदि आपन को पसंद आता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे कर देबा छोट स्नेह भरा कमेंट मो पय लिखि देबे जे मो वीडियो आपन को केमिति लागुची बोलिकी आ कहि जदि नुआ करके देखुचंती तो प्रथम करना मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जा द्वारा कि जत्ते बेले भी वीडियो छाड़िमे सर्वप्रथम आपन ही देखि परिबे आ मो वीडियो को आपन को फैमिली फ्रेंड मानक सहित टिके शेयर कर दियंतु मते भी टिके सपोर्ट होबो कहीं ना आपनकर सपोर्ट आ भल पाइबा मते यूट्यूब रे वीडियो बनिया पे प्रेरणा जुगौची आ साहस मध्य दउची। तो मुझे कहते बाबा को आसी टे कामर साहाଯ୍य करछि बोलिकी तो दी थर करिकी बाबा आस्थिले बिहन नबा पई कि लोक तो अछंती से माने बिलर अछंती बाबा एपटे तांका कामर नागिचंती से भी बसी नाती बर्तन एई जे गुटे मास जो बिल जो रुआ कामटा जो अछि बिल रुआ कामटा एटा टिके भारी परिश्रम आउ तापरे किछि परिश्रम नाही पुणी परिश्रम हला बेलको तापरे बिलर जे सार विष पड़िबो से तो हाउला हाउला हे जिवो किंतु एई जो एई कामटा होछि बहुत परिश्रमर माने समय एई मासटा जहाँ भी हेने एई मास सुधा धान जेरकम रुआ उपड़ा काम जेरकम सब सरी जीवो सेथिपई कि से भी काम नागिछन तांको बाबा को भी गुटे मिनिट भी निश्वास मारिया पई कि समय नाही से भी बहुत थकी थिले माने जो बिहन सब बही कि नै कि बिलर पकेबा पुणी ताकू रुइबा पुणी सरिला परे पुणी घर को आसंती नबा पई कि एई रकम करंती आ लोक जेहटी काम करचंती तांका पाखु को भी खाइबा नै कि जाउथले एई रकम से भी नटपट होउतले तांका काम रे बेसे व्यस्त थिला तांको टिके सहाय्य न करने भी जहाँ हेने भी तो मु घर काम करुची ना से बाहर काम करचंती पानी कादुअरे सब एरकम माने आंठुए पानी रे से बिहन नै कि जाउचंती बिलु को पानी पार हे कि जाउचंती बिलर जाई कि काद पानी रे जाई कि काम करचंती
ମୋତେ ବି ଟିକେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ବାବା ଡାକିନେ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କାମର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭାର କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମର କାମ? ଆମେ ତ ଘର ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ବେଶୀ ମାନେ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯେତିକି ସବୁ କଷ୍ଟ କାମ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁକି କରନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ତ ଦିନ ସାରା କରୁଛନ୍ତି ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟଣିଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମର ମାନେ ଖଟଣିଟା ଏଇଟା ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଖଟଣି ଏଇଟା। ତ ବାବା ବିଲକୁ ତ ପଳେଇଲେ, ବିହନ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଗୁଛେଇ ଦେନି, ସେ ବିଲକୁ ବିହନ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ମୋ କାମରେ ନାଗିନି। କାମ ନାଗିନି ବୋଲିକି ଚୁଲି ପାଖଟା କରନା ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେମି। ଏଇ ଯେଉଁ କାଲି କରନା ଷେଣ୍ଢ ଆସିଥିଲା, ଆସିକି ଆମର ଏଇଠି ତାଳ ରଖୁଛେ ତ ତାଳ ଆସିକି ଖାଇକି ଚୁଲି ପାଖରେ ହଗିକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ପୁରା ଯାଇଥିଲା ଚୁଲି ପାଖଟା। ମୁଁ କାଲି ଚୁଲି ପାଖରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଥିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ପୁରା ଏଇ ରକମ କରିଦେଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କାମ ସିନା ନାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ପାଖଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ତାଳକୁ ସବୁ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁକି ତାଳ ସବୁ ବିଲରୁ ଖୁଣ୍ଟା ହେଇକି ଆସୁଛି ବାଡ଼ିରୁ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ତ ଘର ଭିତରେ ତ ନେଇକି ଆଉ ତାଳ ରଖିନା, ତାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ବାହାରେ ବି ରଖିତେ ହେବ। କାହିଁକିନା ପଚିଲା ମାନେ ବେଶୀ ପାଚିଲା ମାନେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବୋହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଠି ରଖିଥିନି। ତାର କେତେବେଳେ କେରକମ ଷେଣ୍ଢ କନା ମନରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ଆସିକି କାଲି ତାଳକୁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ସବୁ ଛିନଛତ୍ର କରିକି ପକେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କନା ଗାଈ ଯେ କାଲି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ମୁତି ଦେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ସବୁ ପାଉଁଶ ପକେଇଥିନି। ସେ ପାଉଁଶ ତ ସବୁ ସେଇଠି ନାଗିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଖରକା ଫରକା କରିଦେଇଥିନି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗାଈ ଏଠି ବନ୍ଧା ନ ହେଲା କ'ଣ ଜାଗାଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟି। ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଖରକା ଫରକା କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିନି। ଏଇ ତ ସବୁ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସକାଳେ କାମ ସରିବା ପାଇଁକି କାମ ସରିପାରେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟରୁ ପୁଟରୁ କାମ ଯେ ସବୁ ରହିଥାଏ, ସେ କାମ ସବୁ କ'ଣ ଜାଗା ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ପାଉଁଶ କାଢ଼ିକି ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋର କାମ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମୋତେ ଅଧିକା କାମ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଷେଣ୍ଢ ଆସିଥିଲା, ତାଳକୁ ଖାଇକି ପକେଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟିକି ନେଇକି ତା ଜାଗା ରଖିନି। ଏଠି କ'ଣ ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଖରକା ଫରକା କନି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋବର ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋବର ଫିଙ୍ଗିନି। ତାପରେ ଗୋବର ଯେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ଭଲ ରକମ କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଛୁଞ୍ଚ ମାରି, ନହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତାନି। ଖାଲି ବସିଥାନ୍ତି ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇକି ଚୁଲିରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇଥିଲି, ବାସ୍ କାମ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟରୁ ପୁଟରୁ କାମରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଲୁଗାପଟା କାମଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଦେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ମାନେ ପୁରା ଓଦା ହେବାଟା ହିଁ ସାର ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ଲୁଗାପଟା ଆଜି ତ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ଥିଲାନି। ମୁଁ କ'ଣ ନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଥିଲି। ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ର ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଚୁଲିରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇ ସାରିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରକେ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲା ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ମାମା ରୋଷେଇବାସ କଲନି ନା, ଖିଆପିଆ କଲନି ନା, ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିକି ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିକି ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ନା ଏକଲା ଲୋକ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଟି ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତରକାରୀ ପତ୍ର କିଛି କରିନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭାତ ଦେଲିନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ରୁଟିର ତେଲ ମାରିକି ରୁଟି କରିଦେନି, ତେଲ ରୁଟି କରିଦେନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତେଲ ରୁଟି ଚିନି ମାରିକି ଖାଇଦେବେ, ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଚିନି ମାରିକି ଖାଇବାନି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚା ପିଇଥିଲିନି, ମୋର ବି ଚା ପିଇବା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, 9ଟା ସାଢ଼େ 9ଟା ବାଜି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଚା ବସେଇଥିଲି, କହିଲେ ଆମ ପାଇଁକି ତାହେଲେ ଟିକେ ଚା କରିଦିଅ, ଆମେ ସେରକମ ରୁଟି ଚା ଖାଇଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଥା, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚା ପିଇମି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ତୁମେ ଚା ପିଇଦେବ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ବି ଆଉ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବନି। ତରକାରୀ ତ କରିମି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ହେଲାନି ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରି ତରକାରୀ କରିତେ। କାହିଁକିନା ବେଶୀ କରିକି ପରିବା କଟାଯିବ ନା, ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବିଲକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ବାବା ବି ଖାଇବେ, ମୁଁ ଖାଇମି। ପୁଣି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକି ଏତେ ସବୁ ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁକି ଆଉ ସମୟ ବି ହେଲାନି। କିଛି ନହେଲେ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ରୁଟି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ସେତିକି ବି ମୋତେ ସମୟ ହେଲାନି। ମୁଁ ଯେ ମୋ ପାଇଁକି ଚା ବସେଇଥିନି ପିଇବା ପାଇଁକି, ମୁଁ ସେଇ ଚା କରିଦେନି। ଚାକୁ ଆଉ ନା ସେମାନେ ରୁଟି ବୁଡ଼େଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ବସିକି ଚା ପିଇବା ପାଇଁକି ବି ମୋତେ ସମୟ ହେଇଥିଲାନି। ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଚା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ପିଇ ଦେଇକି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ବସେଇଥିଲି। ହଁ ପରିବା କ'ଣ କାଟିମି, ମିକିଲ କ'ଣ ଫରମାଇଶ, ମୋ ସାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ର ବଟମ୍ ଛିଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଗର ବଟମ୍ ଲଗେଇକି ଦିଅ ମୁଁ ପିନ୍ଧିମି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ 6 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ନେଇକି ଟିୱଲ୍ ପାଖରେ ରଖିଛି। ମୋତେ ଆଜି ମୋର ସଫା କରିବ,
सफा कलापर तापर करना मुझे काली पिंधि सब मोर असना होगी पड़ी प्रत्येक दिन गोटे गोटे ड्रेस से पिंधिकी जीव आ प्रत्येक दिन आसिकी बाहर करके रखिब मुझे कि छुआ पूरे रागी जाए जदि ड्रेसटी मली होचे तुम बाहर करके सफा करने कहीदिव ना सी कौन ना सब जमाटा करके रखिथे गोटे दिन में आणिकी देवे जे दिन कि सब ड्रेस तर सरीज पिंधापी कि नथिबो भल ड्रेस कि सफा ड्रेस से कौन बाहर करके आणिकी देवे जे मो ड्रेस सफा कर दियो बोलिकी आ से जो एते सारा लुगा सफा कला बेलू मत भी परिश्रम हुए मत राग नागे से जिते कहने भी देकी हम ना से रकम सब लुगा जमाट करके रखिथे मुझे खोजिकी आणिकी सफा कनी तो कनी जदि न कनी से रकम थी जिते बेसी होखरे पिंधापी न रही से आणिकी देवे से रकम आज करना पाखे ड्रेस थिलानी सब ड्रेस रखिदे आसला सफा करने गोटे ड्रेस थिला से करना सेटार बटम नाला बटम नगेना से पिंधिकी जीव ता बटम नगे देकी देनी से बाहरी गला मुझे निश्वास मारी माने एबे कना टिके शांति बसिकी रोषेबास करमी तो परिवा काटुचे से समय बाबा आसिक पहुँचले जो बिल को जाते बिहन नहीं कि बाबा आसिक पहुँचले कहले कहना मत भूक लगे मो पाई भी खाया कर तो कौन करी तो छुआ को तो विदा कर देकी बसिकी परिया काटुची कि बाबा को कौन देमी खाया कि बाबा कहले जदि रुटी न करना मुझे खाली छुआ रुटी करती बाबा तो रुटी करनी बाबा कहले जब रुटी न मत पखाड़ दियो खाया पखाड़ भी तो कौन खाई हम खाली खाई हम कि मुझे तरकारी तो कि से तरकारी न हो मत खटा दिन की हो पचे पखाड़ दियो खाया मत बहुत जोर से भूक लगे तो सांगे सांगे जाई करना बाबा को बसई देकी बड़ी दुटा भाजिकी चूरिकी दे देती बड़ी चूरा पखाड़ बाबा खाई खाई सारापर कहते शीघ्र रोषे सार मुझे पाखक खाଇବା नहीं जिमी अलरेडी 10टा हो गलानी से करना रागुवे चा रुटी टी खाइबे बोलिकी रुटी तरकारी किसी न पाखर होते कौन नहीं हुए पाखक सकाଳେ चा पड़े जाए से चा पी दिखती पुणी 10टा 10:30 सुधा खाଇବା जाए से खाई दिखती जेहेतु दूर जगह ना 2 थर करके जाई आसी हेनी से करना बाबा एका थरके सब नहीं चा पीबे बोलिकी से एत समय अपेक्षा कर कहले 11टा बाजे मुझे ना 11टा हेनी 10:30 सुधा मोर सब रकम रेडी हो व्यस्त हुए तो मुझे रकम सबुदिन जा रकम कै से रकम परियाटा काटी देकी प्रेसर कुकर बसईदेनी आ मत चुली पाखक जावाक समय है ना कना कढ़ार रोषे करने समय है मुझे प्रेसर कुकर बसईदेनी बसईदी अटा चकटी रुटी बेल सारा बेलू मोर परिवा सीझी जाता बाहर करदे रुटी करदेनी और रुटी करदे सारिके सांगे सांगे करना तरकारी बघारदेनी बघार देकी चाटा करदेनी से समय आउ गोटे चूलार चा बसई देती चा भी रेडी होता तरकारी पत्र रेडी हो सारापर बाबा देनी बाबा सांगे सांगे नहीं बाहरी गले पाखक गले जे से आसते करना पाखापाखि 12:30 खंडे हो सी आसिक पहुँची 12टा 12:30 पाखापाखि कहीं से कम करते पाखे टी भी कम सर देकी जाकि सी आसते आ बाहर की गलापर मुझे माने निश्वास मारी 10:30 है एत जा मोर कम सरला बाबा नहीं खाया गले लोक आसना बिलू को कम करने कि बाबा खाଇବା नहीं गले छुआ भी तो स्कूल पलैले खाई पी देकी बाबा भी खिया सर बाबा आज रुटी बन पारे कहीं सकाଳେ से बिलू को जाइले बिलू आसी पहुँचला मोर है ना मो रुटी फुटी किसी कर से भी पखाड़ खाईदे बड़ी भाजिकी देनी पखाड़ से पखाड़ खाईदे गले सब कम ए सैले तो किचेन अवस्था देखते पूरा छिन छतर होगी पड़ी मत केते समय ना मत सकाल पूरा लुगापटा भलसे गुछेकी पिंधापी कि भी समय ना सकाल बासी कम सर मत बासी कम सरू सरू हो 9टा 8:30 9टा हो गाधेला बेलू आउे आसिक पुणी रोषेबास पूरा छिन छतर माने खाली ठिया हो चा पी देती तो जहाँ पूरा व्यस्त भितर कटिगला आज सकालटा लोक पाखक खाଇବା भी पलैला से भी व्यस्त हो सारे कहीं सकाल पूर्व चा पद तो टे जाते ना कि से आश्वास देते सकाल पूर्व आसिक कम कले चा टे पी देते कि एत दूर जे थे चा नहीं जीव पुणी खाଇବା नहीं जीव से बाबा कहले एका बेले खाଇବା करदेनी चा खाଇବା सब नहीं जीमी से लेट है तो बाबा बिलू को बाहर जेपर्यंत बिल कम न सर से पर्यंत यकम पूरा टेंशन रही हम तो जहाँ सब कम सरला एवं धीरे सुस्थे कम कर भावुनी आज रांधमी ना रांधीनी कौन करमी से चिंता कर देखिए जदि इच्छा कर मुझे एपर्यंत किसी खाई ना कौन टे खाइमी आज आ पखाड़ ना खायापी कि भात रांधिकी खाइमी कि कौन करमी देखिए सब कम सर सारे जदि भल लगे तो रांधमी ना रांधमी जलिखा खाई रही पचे आज पागटा भल कर माने खरा तो करना कि भल कर पवन दौर हल्का हल्का वर्षा ना मेन कथा वर्षा ना खरा भी ना पवन दौर भल कर तो लेट करमी 10टा के 10टा 45 हो गला
सब कम सर दिए ये कमटा सब गुछे दिए बासन काली धुआला बासन अच्छे आज सकाଳେ धुआ होता बासन ताको भी गुछे ना पुणी एवं जो खिया से बासन बुसन सब धुआ धुई करके लुगा भी आहरी माड़ी लुगा सफा करमी छुआंकर धुआ लुगा ना स्कूल जावाई कि सी भी आने व्यस्त कर कौन कई आड़ू किए कमटा कर मुझे भाभी पार पूरा टेंशन टेंशन यरकम हो छुआ कहते आम लुगा सफा कर वर्षार लुगा सफा कई भी सुखेमी छुआ कहते आम स्कूल ड्रेस सफा है मो लुगापटा सुखीनी कौन करमी यरकम हो जाओ एवं जाऊँगी टेंशन हेनी धीरे सुस्थे सब कम दाम सरेमी तो चलते जापर करना मु 10-15 मिनट बसी थी टिके माने शांति बसिक निश्वास मारती मैंने तो मु न खामी पछे ना कि 10 मिनट बसमी जदि रोसई था समस्ते घर पाख था तो रोसई मु निश्चय एतिक कम सर सारापर रोसई तो चुली तो जाकि शीघ्र नगे था जेहेतु खायापाई कि आज कहीं ना बाबा मो 2 जण बाबा तो सकाଳେ पखाड़ खाई देते से दीपर आ भात खाइबेनि तो केवल जहाँ खाइबा लोक मु रही भावुनी रांधिमी ना रांधिमिनी किंतु तो लास्ट रखना रांधिकी रखिनी कहीं आज न खाइना काली की पखाड़ तो निहाती दरकार हम से भात गंडे बसई देती आ तरकारी पत्र किसी करी ये जे तरकारी रांधनी ये तरकारी थी कि मुझे एकला खाई कहीं खाइबा लोक मुझे एकला थी से तो बासन कुसन सब गुछेदेनी गुछे दे सारिकी तापर जाइनी चुली पाखक चुली नगेकी भात टिका बसईदेमी बसई दे सारापर तापर करना बसे दे खाली भातटा तो रांधिमी आउ तो किसी रांधिमी किंतु जो बासन कुसन सब पड़ी एवं जे खियापिया होता बासन कुसन चा होता जगह सब कढ़ा कि हूँ जो बेलना पटा बेलना बाड़ी सब असना होता सब नहीं कि ट्यूबवेल पाखर बतुरे थी सब धुआ धुई करमी लुगा जे माड़ी सब सफा करमी सब तो सफा करी अधा लुगा सफा करी अधा लुगा रखी बेड़ ओली सफा करने कि मत सब लुगा सफा करने कि मोर आ पेसेंस है मत बहुत परिश्रम होता कहीं सका बिछणार उठला पाखर कम चलता बिल्कुल भी बंद हबार ना धरलानी से कि लुगा सफा करदे आउ अधे लुगा रखीदे मैंने बेड़ उड़ीकी पचे सफा करमी एवं आउ सफा करें कदेकी मुझे टे समय रेस्ट नहीं रेस्ट कौन माने अध घंटे पाखापाखि रेस्ट नहीं आ वीडियो एडिटिंग करने भी मुझे समय पाइली खाली टे मोबाइल एपट सेपट करके जाना कम नागे बहुत गुड़े लुगा मारते विशेष करके छुआ जो स्कूल ड्रेस धड़ा कलर जो मिकिलीर जो स्कूल ड्रेस सहीटा सफा करने मत बहुत समय लगे मो मैंने डाहाण हाथ खुआ पूरा मानने बिंधिकी फटे दौला काली आउ काली वीडियो जीवा मोर ये लेट है जे बहुत परिश्रम मत होता संध्या समय मुझे भावुनी वीडियो छाड़बी बुलिकी पुणी बसी 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 बसिकी करना धीरे सुस्थे वीडियो एडिटिंग करके वीडियो छाड़ती से गला काली वीडियो मोर बहुत लेट जाइला कहीं दिन सारा एत परिश्रम है बेलू ना संज बेले बिल्कुल इच्छा कहूना संज बेले तो माने गोटे मिनिट भी मत फुर्सत ना कहीं संज बेले छुआ पिला खाइबे खाइबा कथा बुझीदेवी बुझीदे सारिकी वीडियो एडिटिंग करके वीडियो पोस्ट कर सारिकी पुणी रोषेबास कम सारिमी रोषेबास कम सारापर समस्त खाया पीवा को देमी खिया पिया देलापर राति हो जाए संज बेले भी मत फुर्सतानी तारी भितर भी केतबेले केरकम मु वीडियो करना समय बाहर करके वीडियो एडिटिंग कर दिए तो दिन सारा तो मत समय होनी ता वीडियो काम जो करुचे से मत इच्छा बिल्कुल थिलानी काली वीडियो छाड़ापी कि कौन करमी जाओ से रकम करके कष्टे मष्टे वीडियो छाड़ी बहुत लेट रे मो वीडियो जाता से मो वीडियो बिल्कुल भी कमेंट आसी मो वीडियो को देखी ना कहीं भी देखी ना मुझे यही भरोसा बाबा कौन कहले ना तुम वीडियो छाड़ी दियो आज न देखने काली देखिए किंतु कहीं देखिले मो वीडियो भात तो बसे देती चुलीर रांधिया को बिल्कुल भी इच्छा थिला ना किंतु कौन करमी बसे देती राति की नहने चल सकाल को ना पखाड़ खिया हो से भाविकी भात गंडे बसे देती तापर करना बासन पड़े लुगा लुगा किसी भेदा है और भेदा हाँपाई केते सारा लुगा अच्छी कौन करमी खरा कर भावुचे बासन पचे था आगर करना लुगा को धोईकी खरार पकईदेमी खरा कला हल्का टिके खरा कला आगर लुगा को धोईकी खरार पकईदेमी तापर जाकि जहाँ करमी खाली भातटा हो जाओ बाबा आसते तो बिहन नहीं कि बिलू को जाइए करना सकाल बेले बिल्कुल भी फुर्सत ना गाई की धनिकी आसबे मु तो एने कम कर बाहर बिल कम कर गाई की धनिकी आसबे आसने गाधुआ पधुआ कर खियापिया करिया तो मुझे बासन गुड़ाक सब रखीदेमी कि जे लुगा अच्छी लुगा बोलिकी छुआ स्कूल ड्रेस आ जो लुगा जे बाहर कर कौन करमी केते सारा लुगा डेली डेली लुगा सफा करी मनीष पूरा नआंत हो पड़ानी ताऊ लेट करें जाऊँ लुगा को सफा कर दिए मेन कथा है आउ कि कथार मैंने लेट करना चलो किंतु लुगार आउ कंप्रोमाइज करहबनी कहीं खरा पड़ेगा लुगा सुखीबनी तो चलते जावा आगे लुगा सफा करदे
ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ତ ଜାଳ କାଠ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଚୁଲି ନଗେଇ ଦେଇକି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ବସେଇ ସମୟରେ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ବିଲକୁ ବିହନ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁକି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିହନ ବାନ୍ଧିକି ଦେଇକି ଏଥର କ'ଣ ନା ବହୁତ ସାରା ବିହନ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ସେ ଏକଲା ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ହେଲା ନା ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନହେଲେ ଯଦି ଖସି ଖାସି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଟିକେ ଧରିମି କହି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିନି। ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁଠୁ ମୋତେ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ପଳେଇ ଆସିକି ମୋ କାମରେ ମୁଁ ନାଗିଗନି। ଯେ ଭାତ ତ ବସେଇଥିନି, ଲୁଗା ଯେ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ମାଡ଼ିନି, ବାସନକୁସନ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଧୋଇନି। ଆଉ ଯେ ସବୁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଯେଉଁ ଭେଦା ହେଲା ସେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇନି। ଏଇ ରକମ କାମ ମୋର ତ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁଦିନିଆ କାମ ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେ କଥାର କ'ଣ ଆଉ ହିସାବ ଦେମି, ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ରକମ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଯାଉଛି ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାରି ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଉଠୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଏତେ କାମ ଭିତରେ, ତାରି ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲା। ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଭ୍ୟୁଜ୍ ନ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓରେ, କି କମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ କେତେ ମନକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ। ଠିକ୍ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଆଜି ହେଇଛି। କାଲି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲାନି, କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମୋତେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି। ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାଟା ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାବିଥିଲି ଏଇ ଭରସାରେ, ଭାବିଥିଲି ବାବା ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଜି ନହେଲେ ବି ଆଜି ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଲା କାଲି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସେଇ ଭରସାର ଭିଡ଼ିଓ କରିନା, କାଲି ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କେହି ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିଦି, ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ଶୁଭ ଦିଦି ଆଉ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ଏଇ 4 ଜଣ କେବଳ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଥିଲେ ତ କମେଣ୍ଟଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମେଣ୍ଟ ନ ଲେଖିକି ଖାଲି ହାର୍ଟଟେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି, ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଖାସ୍ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବନାଉଛି, ମୋର ବି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଆଉ ମୋର କି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଘର ସଂସାର କରିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିରକମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମାନେ ସମୟଟା କେଇ ରକମ। ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ତାହେଲେ ଚଳିପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚଳିପାରିବନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ କ'ଣ ନା ଲୁଗାଟା ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଇକି ଆଉ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଉଠିଥିଲି। ଉଠିକି ବେଳଉଳିର କାମ ସାରିବା ପାଇଁକି, ବେଳଉଳିର କାମ ବୋଲିକି ଲେମ୍ବୁ ଯେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଚାର ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତାକୁ ସବୁ ଆଣିକି ବେଳଉଳି କାଟିଥିଲି। କାଟିକି ତା ଭିତରେ ଲୁଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି। ଆଗ ଲେମ୍ବୁ ଯେ ଥିଲା ତାକୁ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ୟା ପରେ କ'ଣ ନା ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ପୁରୁକା, ଗାଈ ଧୂଆଁ, ଲୁଗା ଯେ ପଡ଼ିଥିଲା ଲୁଗା ସବୁ, ମୋତେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିଲାନି, ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଦିନଟି ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋର କଟିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଷ୍ପକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ।